54 Kodamtola Assembly Constituency by Khomjak Rasnagar Gram Panchayat 6 number ward of Muslim Bosongni Lukurok 30 family 106 voters Tipra Mothani Bana Romkha Borongno Lamsogui Nahaka TTA ADC Chairman Boromgrang Boboronjon Riang Boromgrang Chairman Saikhnarika Gudugma BC Romoy Borok Congress BJP tai CPIM party khaibo কোনো কাহাম শেপ সাব্রক মাইয়া bai বুয়াগ্রা সিমিসে হামক্রাই খেলাই মানু অকগ্ন ওয়ানসুগৈ তিপ্রা মথানি বানা রমখা नै ফাইদি নাই নাইলেন খরাং 24 লাইভ নিমাংপ্লিও গোটা আশীর্বাদে ত্রিপুরা রাজ্যের মহারাজের যে আদেশ বা মহারাজের নীতি এটারে সাড়া দিয়েছে মানুষ যে হ্যাঁ মানুষ যদি এই দেশে বসবাস করে পৃথিবীর ভূমিতে তাহলে তার চংরো কুর্তি কদমতলা এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সিও বড় রাজনগর পঞ্চায়েত 6 নং ওয়ার্ডও কেহা চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম ও জয়নিং প্রোগ্রামও চিনি মাইনরিটি কমিউনিটিनि मैक्सिमाम ब्रो जों बैखि जे तिप्रा मथाव जयनिं खेपाया बरो अनेक दिन ब्रां रो विभिन्न पार्टियों ब्रां सामिलंगे ब्रां सामुंताहा कांग्रेस सीपीएम एवं 2023 रो ब्रां बीजेपी रो सपोर्ट केनो सरकार अनेक नाई ब्रां नायने हा ब्रां बरो ब्रां सरकार ब्रां काम के सुजुग सुविधा रिमाया मन कारण ब्रां वंचित के मन कारण ब्रां तिनियो ब्रां सिमेहा जे त्रिपुरा मथा महाराजानि पार्टी साराओ कोनो आशा थाइख्रुइ त्रिपुरा राज्यो जेकुनो सम्प्रदाय जेकुनो गोष्ठी जेकुनो धर्मावलम्बीनिफ्राव एकमात्र आशा भरोसा जों महाराज नो आशाओ आबन बायनो तिनियो त्रिपुरा मथाओ दिन दिन जयनिं खेतो खेताओ जों बदिखे पा जागाओ न चिनी जयनिं प्रोग्राम जों नो एतो आबनो माने चिनी त्रिपुरा नि जतो पॉलिटिकल नि जे वातावरण हावा जोंनो एतो जे सीपीएम कांग्रेस तिनियो दिन दिन बेहाल अवस्था आबन जागाओ त्रिपुरा मथा पार्टियों के जब ताव चांगाव एडीसी इलेक्शनो लाइथाने एडीसी इलेक्शनो पो 2000 माने 2026 नि जे एडीसी इलेक्शनो पो 28 टा सीट नि 28 टा सीट ति बिना हिंबरो सामो जो 28 टा आउट ऑफ 28 जो 24 टा ति फेमन परोके बीजेपी को चौनो ताव त्रिपुरा मथा चौनो स्नेहा जे त्रिपुरा मथा साराओ त्रिपुरा राज्यो उया आबदिके ब्रां ताव बिस्काओ चौनो क्रिएटो आबन बाये चौसाव जो तो जे संप्रदाय ब्रोनको चौबाय पालखे चौबाय सामुंतांदी चौबाय थाहाके सामुंतांदी चौ जो तंबाय बाचानाय जो तनि अधिकार न तुय चौ लराय खेने हमबाय सर बिस्कांगो न त्रिपुरा मथा बबो नाखार मुंतावनाय जे पुइला तो त्रिपुरा सार तिमी ताबुक तो मैक्सिमम चीन आइडियोलॉजी तो क्लियर चौ त्रिपुरा मथा पहिलाओ चौसाओ त्रिपुरासा पहिला जाति उलो पार्टी तिनियो चौ त्रिपुरासा चौफचिनी जातिनि काउसानाय मुस्लिम संप्रदाय बर वब्रानि जातिनि काउसानाय किंतु त्रिपुरा मथानि जे आइडियोलॉजी चौ त्रिपुरा मथा हेमनि उद्देश्य हात एडीसी एलाकाओ अनेक बছর चौनो त्रिपुरासारनो जेबे बंचित केतेओ लाइथानाय जेमन ताना विलेज काउंसिल इलेक्शन 10 बছর काहा कोनो इलेक्शन खेया आबन कारण गवर्नमेंट विभिन्न सुजुग सुविधा आरो चौनो बंचित हा गाबन बादेओ निनि नो जे बाय इलेक्शन रो लाइथानाय 2023 नि परो तिनि बाय इलेक्शन के उया ग्राम पंचायत समय मते तो स्टेट नि असेंबली नि बाय इलेक्शन समय मते किंतु एडीसी इलाका उया अब दिखे विभिन्न तिनि सुजुग सुविधा तिनि लैंड राइट्स हिंदी त्रे हिंदी बांग माचिनी अधिकार जे तोमरो चौनो वंचित खेमो चौनो इतो आबन बाय महाराज जे संप्रदाय तिनिरो ओरिजिन जे रोनि हानिमसारनो वंचित खेमनो मन बाय काउती साहा तिनि अधिकार न चौतुय लराय खेया अब दिखे जारा चौनो बाय ब्रांफो जानजानि अधिकार न लराय खेनाय संप्रदाय जदि ब्रांफो न चौमी सिंके जेब्रो वंचित अब ब्रांफो जदि चौमी सिंके चौमै सामिल तो आबन बाय न चौ जतो वंचित ब्रो रंबाय चौ बासानाय चौ बरो बाय काउती सानाय खरां तुय सानाय अब हियसे त्रिपुरा मथा जतन संगठित केओ आमये चौ बरो एडीसी एलाकानि बायरे फनो जे स्टेटो ताव जेबाबे शासन खेतेओ आबरो न चौनो इतो
abon bai jonogon abono dukho prakash khepaimaya নিশ্চয়ই বড় অসহায় মন কারণ তিপ্রামথানো মাগ বাপায়া তিপ্রামথা আবরণ প্রোটেকশন রেনাই বয়ে চিনি যতনি রাইট যতনি অধিকার নো প্রোটেকশন রেনাই বয়ে তিপ্রামথা আবন বয়ে স্ট্যান্ড হওয়া আবন বইলে কোনো দুস মালে দুস দं जों অসহায় নো হেল্প খেনি ফাইকিও মালে দুস दं আবন বয়ে যে ব্রো সানাই সাথো বড় অনেক কিছু সানাই কিন্তু আবো বাই কোনো কামিয়া जों যতনি অধিকার বয়ে जों সাও কিংবা স্পেশালি जों मा সাও যে এডিসি এলাকা দंनाय বিশেষ কে তিনি চিনি ল্যান্ড নি অধিকার তিনি চৌমাইয়া যত এরিয়ানো ম্যাক্সিমাম ফরেস্ট ল্যান্ড কোনো চিনি অ্যালটমেন্ট কই আবদিকে চৌনো বঞ্চিত খেতে আমরাও চৌনো সাই ভাই আবন বাইনা চৌ সব সময় সাও যে টিপ্রাসারনি অধিকার ন মারিনাই আবদিকে যারা ত্রে সম্প্রদায়ের অসহায় তনে রং ব্রাহ্মণ চৌবাই আবন বাইনা গাফাই আমবাই Long live, long live, long live, long live. Long live, long live. Long live, long live. DCF, long live. Long live, long live. Diplomata Party, long live. Long live, long live. Raja Patut Kisu Temperman, long live. Long live,